یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ کا نام بہت خبروں میں رہا ہے. یہ یوتھ پارلیمنٹ کیا ہے؟ یہ آپ نے کوئی کاپی واپی بنائی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی؟ سننے والوں کے لیے بتائیں. بیسیکلی تو کاپی ہی ہے نیشنل پارلیمنٹ کی، شیڈو کیبنٹ ہے یہ. بیسیکلی دس از دا برج بٹوین یوتھ اینڈ گورنمنٹ اتھارٹیز. سیاستدانوں کو، گورنمنٹ کو، اداروں کو یوتھ کو بینیفٹس پہنچانے ہیں یا انہیں یوتھ کی ضرورت ہے تو ادھر ہم رول ادا کریں. یوتھ کو ان سے بینیفٹ لینے تو ان کے ہم. آپ کے کتنے ممبرز جو ہے وہ عملی سیاست میں گئے؟ میں نے نہیں سنا کسی والدین نے سوچا ہوگا یار میرا بیٹا سیاست میں آئے گا. سیاست کو میں عبادت سمجھتا ہوں. سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیاسی شعور کا نام ہے جو ہم اس پلیٹ فارم پہ دے رہے ہیں یوتھ پارلیمنٹ. صحیح ہے. آپ اچھے انجینئر بنے، آپ اچھے ڈاکٹر بنے، آپ اچھے آئی ٹی اسپیشلسٹ بنے، آپ کو جو بننا ہے بنے، لیکن آپ یہ سیاسی شعور رکھیں. سیاسی جماعتیں تو بہت دلی خواہش رکھتی ہیں کہ نوجوان جو ہے ان کو جوائن کریں، لیکن جب نوجوان سیاسی جماعتوں پہ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بروسیت کی جو چھاپ ہے، سیاست ہے، کلیدی عہدوں پر جو ہے چاچے مامے تائے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو نوجوان تھوڑا سا سوچ کر آیا ہوتا ہے وہ وہیں کا بھی رہتا ہے. تو اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے؟ جو سیاسی جماعتوں میں جاتے ہیں اصولی طور پہ ان کا مقصد خدمت کرنا ہونا چاہیے، عوام کی خدمت کرنی ہے، عوام کا نمائندہ بننا ہے، یہ ہونا چاہیے نا آبجیکٹو پہ. لیکن آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ فلاں کو خوش کرنا ہے، جناب فلاں منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو ان کے آگے آگے چلنا ہے. میں کتنے نوجوانوں کو جانتا ہوں، کتنے ایسے ینگسٹرز ہیں جو کہ مایوس ہو کے پھر چھوڑ جاتے ہیں سیاسی جماعت. اچھا، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا آنے کے بعد ایک شکایت عام ہو گئی ہے، جو نوجوان ہیں ظاہر وہ بڑی تعداد میں ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں. سیاسی جماعتوں نے، کچھ عناصر نے ان نوجوانوں کی ایسی برین واشنگ کی ہے کہ انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا پہ گند پھیلایا ہوا ہے. یہاں تک کہ ریاستی اداروں کے خلاف بھی وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور حکومتوں نے قوانین بھی بنا لیے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے قوانین سے یہ چیز روک نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں کسی کو بند کر کے، کسی کی آواز دبا کے، انٹرنیٹ کو بند کر کے، ایکس کو بند کر کے، سوشل میڈیا کو بند کر کے مسئلے کا حل نکلے گا نہیں. حل یہ ہے کہ آپ کاؤنٹر نیریٹو پیش کریں. اگر یہ غلط ہے، یہ غلط پڑھایا گیا ہے، غلط سکھایا گیا ہے، برین واش کیا گیا ہے لوگوں کا، تو آپ اس کو آلٹرنیٹ دیں نا کہ صحیح کیا ہے. اگر آج بھی لوگ جا رہے ہیں سرکاری اداروں میں اور کرپشن ہو رہی ہے تو پھر آپ اس نیریٹو کو نہیں گرا سکتے. یہ نیریٹو اور مضبوط ہوگا. یار ختم کریں نا سارے سرکاری محکموں سے کرپشن. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جائیں آپ حال دیکھیں، آپ ایکسائز میں جائیں آپ حال دیکھیں، آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں جائیں آپ حال دیکھیں. بعض سیاسی جماعتیں اور کچھ عناصر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ملک میں بے تحاشا مایوسی ہے. بھائی ہر ماہ 5 لاکھ نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ تو یوتھ کے ساتھ انٹیکٹ رہتے ہیں، 5 لاکھ نوجوان پاکستان سے جا رہے ہیں. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑے بہت ریسورسز ہیں وہ اس ملک سے نکل رہا ہے، اور جو نہیں نکل رہا وہ بے وقوف ہے. لوگ مایوس ہو گئے. رضوان جعفری بات کر رہے ہیں. ہاں بھائی کیا ہو گیا یار. آپ اور میں دونوں کراچی آئٹس ہیں اور ہم کراچی میں رہتے ہیں. معاشی ہب ہے، کئی سالوں سے ہم نے یہ جملہ سنا ہے، معاشی ہب معاشی ہب معاشی ہب. کراچی کے ساتھ انصاف ہوتا ہوا دیکھا ہے رضوان جعفر نے پچھلے 20 سالوں میں؟ کون سی وہ رکاوٹ ہے جو اس شہر کے ساتھ انصاف ہونے سے روک رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت جب 14 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی تو اس کی وفاقی حکومت واحد بنی تھی، لیکن اس میں بھی عمران خان صاحب نے ایک رات بھی کراچی میں وزیر اعظم بننے کے بعد رہنا جو ہے وہ گوارا نہیں. ایک وفاقی حکومت ہمیں ملی، اس نے بھی کچھ نہیں کیا کراچی کی. لاہور کو یہ بینیفٹ ہوا کہ جو صوبائی حکومت ہے پنجاب کی، وہ صوبائی حکومت آتی لاہور سے. کراچی کی بدقسمتی یہ رہی کہ یہاں جو صوبائی حکومتیں آتی رہی اس کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں. ایک بلدیاتی نظام کراچی میں آیا ہوا ہے اور سال سوا سال ہو گیا ہے اس کو. ٹاؤنز بھی بنے ہوئے ہیں، ٹاؤن چیئرمینز بھی ہیں، میئر بھی ہے، ڈپٹی میئر بھی ہے. اب وہ ایک میونسپل چارجز بھی میئر صاحب لے رہے ہیں اور چوتھا مہینہ ہے. کوئی تبدیلی نظر آئی ہے یا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ تبدیلی ہے، اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. آپ ٹینڈر دیتے ہیں، ٹینڈر کا مقصد دینے کا یہ ہو کہ 50% تو پہلے آپ نے کرپشن پہ چلے جانا ہے، پھر 30% جو ہے وہ آپس میں بڑھ جانا ہے نیچے، پھر 20% سڑک پہ لگنا ہے. تو یار کیا ریزلٹ ملے گا مجھے؟ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے فنڈ سے استعمال ہوتے ہیں یہ کیوں بات نہیں کرتے؟ میں نے یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جی ہمارے علاقے میں جو ٹھیکیدار کام کر رہا ہے وہ اپروپریٹ جو ہے وہ مٹیریل استعمال نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں بات کرتے پھر یہ لوگ؟ بس سب سسٹم کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس میں شراکت دار ہے. بالکل سب شراکت دار ہے، اور جو شراکت دار نہیں بنتا وہ سسٹم سے آؤٹ ہو جاتا ہے. کس سیاسی جماعت کو کراچی کے لیے بہتر دیکھا اور سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت کچھ کر سکتی ہے کراچی کے لیے؟ مشکل سوال ہے ویسے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप केएनएन पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं नवाज़िश अली हूँ। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में जब भी यूथ की बात होगी, यूथ को के हवाले से उनको राह दिखाने की बात होगी, यूथ को एम्पावर करने की बात होगी, तो शख्सियत का नाम आपने सुना होगा, आपने उनको देखा होगा। साथ ही साथ चूँकि वो सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, पाकिस्तान के जो मायानाज़ टीवी चैनल हैं उस पर अपना एक्सक्लूसिव शो भी करते हैं, मुख्तलिफ सियासतदानों से भी इंटरव्यूज़ करते हैं, यूथ के पास भी जाते हैं। आपने उनको बार अपनी स्क्रीन्स पे देखा होगा। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, यूथ पार्लियामेंट के बानी और चेयरमैन और मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट के बानी और चेयरमैन जनाब रिजवान जाफर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच जी कि आपने मुझे याद किया। आप ज़्यादातर लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं तो हमने सोचा चलें हम आज आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, और कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जो कि जिन पर बात करना ज़रूरी है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी बात उनकी सुनते हैं, तो हमने सोचा कि आज कंक्लूजन हम आपसे ले लें कि क्या है। अच्छा, आपकी चूँकि आप काफ़ी सालों से 2 दहाइयों से ज़ायद वक्त हो गया है कि आप पाकिस्तान के मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बतौर एंकर पर्सन ज़ाहिर है काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट का भी आगाज़ किया हुआ है, और यूथ पार्लियामेंट के हवाले से आपका नाम बहुत खबरों में रहा है। ये यूथ पार्लियामेंट क्या है? ये आपने कोई कॉपी वॉपी बनाई है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की? सुनने वालों के लिए बताएं। है क्या? बेसिकली तो कॉपी ही है, नेशनल पार्लियामेंट की शैडो कैबिनेट है। ठीक है। मेरा एक शो आता था कैफे विजन। सही है। और वो 2003 में स्टार्ट हुआ इंडस विजन चैनल पे। सही है। उसमें लड़के लड़कियां बैठते थे और डिबेट करते थे, क्योंकि मैं खुद अपने स्कूल के ज़माने से डिबेटर रहा हूँ। सही है। तो वो स्टार्ट भी हमने ऐसे लिया था कि सारे डिबेटर्स जमा किए थे। सही है। अच्छा, लेकिन वो था इंटरटेनमेंट चैनल था, तो इंटरटेनमेंट शो था। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इस तरह की डिबेट होती थी। ठीक है। और आखिर में एक सिंगर आके गाना गाता था। तो मुझसे अक्सर लड़के लड़कियां पूछते थे कि यार ये हम आते हैं, एंजॉय करते हैं, और बड़ा आपको याद होगा बहुत मकबूल शो था वो। बिल्कुल अपने उस वक्त का मकबूल तरीन शो था। बल्कि हर चीज़ जो टॉक करना, डिबेट करना, हमने एक नई चीज़ पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री को दी थी उसमें। तो कुछ हम मुल्क के लिए नहीं कर पा रहे। तो मेरा एक बैकग्राउंड जो था वो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन का भी था। जब हम डिबेटर थे तो हमने डिबेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। एक दफ़ा हमने कराची यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, डिबेटर्स ने मिलके कराची के। फिर मैं राइटर था, तो पाकिस्तान यंग राइटर्स फोरम का मैं सिंध का सब प्रेसिडेंट था। एक नेशनल फोरम था। तो वो मेरे पास एक एक्सपीरियंस था। तो 14 अगस्त 2005 को जब हम 100 एपिसोड अपनी लॉन्च कर रहे थे। सही है। अच्छा, उससे भी पहले एक बात और बताऊं कि 2004 में मैंने फिर सोचा कि मैं एक डिबेट शो करूं जिसका नाम यूथ पार्लियामेंट हो। ठीक है। और उसमें एक करारदाद दी जाए, और सीरियस करारदाद हो, नेशनल इश्यूज़ के, रीजनल इश्यूज़ के हवाले से, और फॉर और अगेंस्ट में दोनों तरफ से दलाइल दी जाए। लेकिन चूंकि मैं कैफे विजन ऑलरेडी कर रहा था, तो मेरे चैनल ने कहा कि यार नहीं, आप एक इंटरटेनमेंट शो कर रहे हैं तो अभी क्यों सीरियस की तरफ जा रहे हैं। तो वो 1 साल तक वो फाइल सही है पड़ी रही उनके पास, लेकिन जो है उसका रिजल्ट नहीं निकल सका। तो फिर जब मैं 100 एपिसोड करने जा रहा था 14 अगस्त 2005 को, तो उस वक्त मैंने कहा कि चलो यार वो शो तो नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ। सही है। और ये उस शो की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। उस वक्त साल कौन सा था? 2005। 2005 में मैं यूथ पार्लियामेंट के नाम से टीवी शो करना चाह रहा था, नहीं कर सका। तो देन 2005 में मैंने ये ये बिल्कुल हमारी अपनी क्रिएशन थी। ठीक है। तो वो जब प्रोग्राम ऑन एयर गया, और तकरीबन मुझे याद है 14 अगस्त को कुछ 7:30 पे वो स्टार्ट हुआ था, और रात 9:30 तक 10 तक वो एक बड़ा शो था। FTC ऑडिटोरियम में हमने किया था। काफ़ी सिंगर्स उसके अंदर थे, और बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। तो उसमें यूथ पार्लियामेंट का हमने जब लॉन्च किया, तो वो नाम भी ऑन एयर गया। सही है। उसको लोगों के लिए बिल्कुल नई बात थी, डिफरेंट बात थी। फेडरल गवर्नमेंट में जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, ज़ाहिर बात है। तो वहाँ भी इस्लामाबाद में भी ये बात गई कि जनाब ये क्या शुरू हो गया टेलीविज़न के ऊपर, ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। तो मुझे फिर वहाँ बुलाया गया। अच्छा। कि भाई आप जो है ये क्या करने जा रहे हैं, इस तरह से तो अलाउ नहीं है कि एक नेशनल पार्लियामेंट है, उसकी मौजूदगी में जो है कोई दूसरी पार्लियामेंट बन जाए। तो खैर हमें 2-3 महीने लगे उन्हें समझाने में कि यार हम क्या चाह रहे हैं बेसिकली। और फिर जब समझ में आ गई बात, तो फिर उस वक्त मुशर्रफ साहब ने हमारा बहुत साथ दिया। आपने देखा होगा कि हमारी वो कॉन्फ्रेंसेस में, प्रोग्रामों में भी आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये फिर आइडिया क्रिएट हुआ, और बस 20 साल से हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी, हमारे पाकिस्तान से बाहर भी चैप्टर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग हैं। और फिर
پچھلے 10 سالوں میں ہمارے سے ملتے جلتے ناموں سے بھی لوگوں نے آرگنائزیشن بنانا شروع کری. صحیح. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ تک ڈبیٹ کریں کہ یار آپ کیوں ایک ملتے جلتے ناموں سے آرگنائزیشن بنا رہے ہو, کیونکہ اس میں بہت زیادہ انرجی ضائع ہوتی ہے. تو ہم نے فوکس اپنے کام پہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ اب اچھا کام کریں, نوجوانوں کو پلیٹ فارم ملے. نوجوانوں, یہ بیسیکلی دس از دا برج بٹوین یوتھ اینڈ گورنمنٹ اتھارٹیز. ٹھیک ہے. گورنمنٹ اتھارٹیز ایک طرف ہیں اور نوجوان ایک طرف ہیں, تو یہ کچھ دو الگ الگ مخلوق ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے. تو وی آر دا برج. ٹھیک ہے. کہ جب کبھی سیاستدانوں کو, گورنمنٹ کو, اداروں کو, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کو یوتھ کو بینیفٹس پہنچانے ہیں یا انہیں یوتھ کی ضرورت ہے تو ادھر ہم رول ادا کریں. اسی طرح یوتھ کو ان سے بینیفٹ لینے تو ان کے ہم. اور پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اس یونین پہ بین لگا اور وہ آج تک نہیں کھل سکا. بالکل ایسے. تو اور وہاں سے ایک بڑی زبردست قیادت آتی تھی پالیٹکس کے اندر, تو وہ آنا بند ہو گئی. تو دس از بیسیکلی ریپلیسمنٹ آف دی اسٹوڈنٹ یونین آلسو, یوتھ پارلیمنٹ جو. صحیح. اور پھر ہم کیونکہ ڈفرینٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز بناتے ہیں, ڈفرینٹ منسٹریز بناتے ہیں, جس طرح جو گورنمنٹ میں خاص طور پروونشل گورنمنٹ میں جو ڈیزگنیشنز ہیں منسٹرس کے, ایگزیکٹلی ڈیزگنیشن ہمارے پاس ہوتے ہیں. اچھا, آپ کے پاس بھی وزیر اطلاعات ہے آپ کا؟ بالکل بالکل. وزیر ماحولیات. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اسے ہم وزیر نہیں کہتے, اسے ہم سیکٹری کہتے ہیں, سیکٹری آف انفارمیشن. اور اس کی انڈر پوری جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے, کسی کے پاس 10 ممبر ہیں, کسی کے پاس 20 ممبر ہیں, تو وہ ان منسٹرس کے لیے بھی ہیلپ فل ہوتا ہے کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ان کے ساتھ مل کے کام کرے. تو یہ ایک پورا ماڈل ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. بہت مشکل کام ہے لیکن الحمدللہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے.